زول في الاول نزول لك ويدا كيدي سلن الساق لا تصلا فيديو اي باش كيكون دادراس اس دا ريبوندي غي وين ديناني وشو يتخدم ضد البونومايي كيوت لا فيديو يقعدان دونك لا فيديو المام سي اتون جو في فو لا تا هي دونك على اختي هي نتا واحد هو سي دو جورناليست القبايل يخدمين يوان بربر تلفزيون وايطنين لاشين علي حداد بيسقرن الجزائر تيفي فوالا. Donc, c'est un journaliste, il a le droit de poser des questions. C'est vrai, oui, ça a le droit de poser des questions voilà, les questions que les supporters se posent. Mais là, c'est-à-dire, comment tu traites Marsaoud Douaye, Marsaoud Douaye, le mercenaire, c'est-à-dire, comment tu l'as, comment il le, c'est comme si un âme sidé, si moussouni, oh là, tu as fait les beaux jours de la JSK, mais pensons, de quoi tu parles? Comment ça, lui, il a fait les beaux jours de la JSK? Arrête. Donc, ils utilisent ils ont utilisé pour déstabiliser la direction actuelle. Il y a 2 ans déjà en arrière, commencé en avant, Chitek de fer, ainsi de suite. Les voyons, imaginez-vous, la pression à il client, la manipulation et tout. Mais qui a la direction. Bien sûr, c'est possible de les erreurs. Bien sûr, c'est-à-dire, elle n'est pas concentrée à 100%, elle est concentrée, mais il a 20%. Les problèmes, c'est un champion, vraiment champion. Voyez, on le dit TV, on s'y n'a même pas mis Smith, quelque chose. Bon, c'est rare, mais la marche contre la direction ailleurs. C'est comme si des gens qui l'ont critiqué et tout. Qui est journaliste qui couvrir la marche. C'est très bien, ça c'est bien. Quand tu couvres les événements, c'est bien. Mais il s'est contredit dans la même vidéo. Dans le début, qui est journaliste, à la fin, qui est supporter, ça a le droit de la marche contre la direction. Il y a du ainsi de suite. Donc, il est qu'en France, il est que neutre, voilà. Donc, va dire bien, oui, à côté un كذا استخدام nos propres médias باشيك أخذ الحق يمكن غادي يشمن روخا منها voilà ويكونوا ويثورا يكون دينيغ باللي شنو زعما يمكن نمشي خطرة تكونوا واكدوا إذا كذا لي جورناليست نتاخر زعما وإذا كي يغف كان فوس فلان في جاسكا في لاكابيلي انسي دو سويت شكون درينين والله جاسكا اكا ديو كليتو اكا ديو كليتو اكا فيف جاسكا اكا ديو كليتو اكا فيف جاسكا فيف ملا راجي ملا ميكوني لو سوغولا جاسكا اكا ديو كليتو اكا سوز اي ايه الساس الشحان سياسكا الساس الشحان لا جي هكا كيف لا شاطين هذا اللي جور جاسكا اي دقيقه نسوق الله جاسكا هكا كيف هكا دونك ويني السلوغان لا جاسكا هكا كان كنيثورا هكا دونك ثلاث الماس ديويا ماشي يخدم لونترفيو اي سي المرسونير الموسوني هذا. Bonjour. Je rappelle que vous êtes un ancien joueur de la GSK, vous avez fait les beaux jours de la GSK. Aujourd'hui, ce club vit des périodes assez difficiles en voyant ses supporters qui réclament un certain changement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la situation de la GSK aujourd'hui même? Oui. Non, la situation elle est très difficile maintenant parce que premièrement, le président et son entourage ils sont en train de dire n'importe quoi, ils sont en train de mentir aux supporters et toute une région. Parce qu'avant sa venue, il était sûr de venir faire de belles choses à la JSK. Or, quand il a pris le club, ce même Bellel, il a changé de visage.
il est venu comme le sauveur de la JSK et de la Kabylie, mais après, il s'est avéré que tout ce qu'il a dit, c'était du mensonge. Et personnellement, moi, avant, je croyais qu'il va faire de belles choses au club avec un bon entourage. Mais je sais une chose, que ce président, il veut que sa parole passe, lui et son frère. C'est une chose que on ne peut pas l'accepter. Et en plus de ça, il ne respecte pas les supporters de la JSK. Il est toujours en train de critiquer les supporters et de se bagarrer avec les supporters. Et en plus de ça, il nous a créé beaucoup de problèmes avec d'autres clubs et d'autres supporters depuis sa venue. Alors moi, personnellement, ce mec-là, je suis sûr et certain qu'il ne peut pas gérer un club comme la JSK. Déjà, il n'a pas de vécu. Et deuxièmement, c'est un type nouveau au football. C'est un type, ça fait 2 ans, 3 ans, personne ne le connaissait. Comment ça, on va donner un club à quelqu'un, on ne sait rien de lui. C'est pas normal. C'est pas normal. C'était une faute. والله مازال ما كملوا بون هناك سي ديفيسيل هناك يعني لا سيتواسيون ديفيسيل ثلاثه هي لا فيديو ça fait une année à le faire donc la déstabilisation c'est commencé une année 2 ans c'est-à-dire dès que l'installation la nouvelle direction تشوفوا الناس ماشي كذا يعني هذا ممكن ديستابيليزين نقيم دا عني المشاكل وندور كنديرنا نهني هنا ندينا قيمه ندين كنا وين دا كان ارتاح شو دونك انك سي ديفيسيل با وي سي ديفيسيل باسكو تخدم حاشا لي بروبليم وتجم ترى ترانكيل ثني ضد بلي ذا انت واحد يماس bien sûr il va s'entourer de des gens qui sont de confiance l'عباد ما ظهرت l'acharnement contre le club يعني les actionnaires les voyous les parkingistes les sandwichistes les savez toilettes publiques il faut vraiment il faut une armée يعني باش faire face à toute اللعيبه هذا الكلام ويهضر في لي سيبورتر لا جياسكا كي tu t'as pas le droit de la JSK. Tu n'es pas un enfant de club. Tu n'es pas un supporter de la JSK. Tu as les intérêts parce qu'il n'y a aucun club ici. Il n'y a aucun club qui a fait plus de 6 mois, 3 mois maximum, c'est une dégage. Autant que joueur, autant qu'entraîneur, kiff. Donc, fait que voilà. Donc voilà, pour moi, c'est un vaurien, voyez. Bon, il خدم Berber Télévision, la chaîne que toute la Kabylie, je dirais pas juste certains, toute la Kabylie, elle a bien travaillé باش faire décoller la chaîne Berber Télévision باش يكون ماي ثورة هادي كاث قرقاز ماي باسكو واش ذرقاز وكون يتجرى تخدم ما كنت تبغى نقول لك لو باينين فوالا با سيرتان قارني يدي واش تهضر طرف في الهداف تزرع ملي شاني جمون فو دال ويتوقع ربي نصنطاك باسكو واشو ذوي ذكيه ياك ذوي ذكيه يغيف كان فوس ذا مزوارو مي لو كان وي ذكيني وفكان فوس فلانا تلاق جامي ويتنا دوت مزيانه واذا انت تقلاص اون اوتر فيديو عندها لي ميديا كابيل هي ترواشن كابيل يا محانك يوث وتسيا تخدم يعني دي بلاطو هكذا يعني داوين لي زونسيان جوار وث في معليش وث في لا ديريكسيون مي ذا قبايلي بصح ماشي يون وتمسلايا راه باس قبايلي هادي كاثين الكلوب لا جياسكا فوالا جيمري بيان يون ام مسقان ام دويشر ام مناد ام مدان enfin les anciens ظهران في زافور بن حملات قهواوي وإذا كاين سي دي زونفون دو كلوب مع موثن قملال ادوثن مي سي دي كريتيك كونستركتيف ماشي دي كريتيك كي صارين دونك هكا غيكون ثاني مره على بروشين فيديو